तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये यहाँ से रोड काफ़ी ख़राब है। तो ये मारगला रोड के साथ साथ मारगला के पहाड़ों में लिंक रोड था जिसके ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन आम लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। बेहतरीन साथ ही मेरे लेफ़्ट ये जुड़ा हुआ आपका नया मारगला रोड है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक रोड है। मोटरसाइकिल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंस चुका है, इसलिए आप इस रोड पर ना आएं। तो ये साथ ही आपके मारगला रोड है, इसके ऊपर आप सफ़र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये है दो पहाड़ों की कटाई जो फैसल मस्जिद शादिता गांव की तरफ और फिर बाराको की तरफ जाएगी। इससे नीचे मैं उतरा हूँ। मारगला रोड के पहले जो रोड है, देहाती जो रोड है, उसके ऊपर जीटी रोड की तरफ रवाना हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पर मारगला रोड और लेफ़्ट साइड पर मारगला पहाड़ और दरमियान में ये पहले से मौजूद लिंक रोड जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका मारगला रोड है जो मुकम्मल हो चुका है। ये बरसाती पुलियाँ, छोटे छोटे नाले जहाँ से ओरिजिनल नेचुरली बरसाती पानी जो पुटहार का इलाका होता है, वहाँ से जब बारिशें होती हैं पानी ने अपना नेचुरल रास्ता लिया होता है। जैसे ये पहाड़ों में से गुजरते हुए ये पानी जारी है, तो ये भी इसका नेचुरल रास्ता है। इसको नहीं आप रोक सकते, इसको जगह ज़रूर देना पड़ती है। जैसे पहाड़ के साथ साथ ये इस पानी के लिए जगह बनाई गई है कि जब भी बारिश होगी तो वो पानी वहाँ से उतर कर नीचे अपने कुदरती रास्ते की तरफ चला जाएगा। तो ये पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि बारिश जो हुई थी उससे जो पानी अपने नेचुरली बहाव की तरफ बहता है, अभी तक बह रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पानी बारिश का है जो इस लिंक रोड के ऊपर से गुजर रहा है। साथ आपकी ये मारगला रोड है, इसके लिए भी बरसाती पानी उतरने के लिए ये पुलियाँ, ये नाले बना दिए गए हैं। और ये पहाड़ में जो नेचुरल पानी है, जो बरसाती पानी है, वो अपना रास्ता लेते हुए रवां है। तो दोस्तों रात बारिश हुई थी जो सुबह तक होती रही, लेकिन पानी अभी भी बह रहा है इन पहाड़ों में। तो ये मारगला पहाड़ों का खूबसूरत मंजर है और इसके साथ साथ आपका मारगला रोड है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर मारगला रोड भी नज़र आएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पर मारगला रोड और ये जो लिंक रोड है जो पहले से मौजूद है, जो मुख्तलिफ ढोकों को, मुख्तलिफ आबादियों के लिए गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। ये वो रोड है, लिंक रोड, पहाड़ों के दरमियान, मारगला पहाड़ों के दरमियान। तो ये वो रोड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मेरे इस तरफ मारगला एक्सप्रेस वे है, मारगला रोड है। रोड का आपको मंजर दिखा रहा हूँ जो पहाड़ों से गुजर रहा है। तो दोस्तों इन पहाड़ों का पत्थर जो आपकी फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पर सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन पहाड़ों को काट कर फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री के लिए पत्थर यहाँ से फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री के लिए हासिल किए जाते हैं और फिर वहाँ पर आपका सीमेंट बनता है। ये दोस्तों जो आपका रोड बना है मारगला एक्सप्रेस हाईवे रोड, मारगला रोड, ये इसके दोनों तरफ लिंक रोड है देहात का। ये भी जीटी रोड तक जाता है, दोनों तरफ इसके ये छोटा लिंक रोड है। दरमियान में आप देख सकते हैं ये आपका नया मारगला रोड है जो अभी अभी बनकर कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों ये मारगला के पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। आप देखें कि माशाल्लाह पाकिस्तान कितना खूबसूरत, कितना हसीन है। और ये रोड जिसके ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ ये पहले से मौजूद है, दरमियान में ये रोड नया बनाया गया है। तो दोस्तों ये मारगला एवेन्यू, मारगला रोड है और उसके साथ साथ ये फिर लिंक रोड। ये देखें दोस्तों जो आपका नया रोड बनाया गया है उसका ये एक पुल है
اس کے نیچے سے بھی یہ جو بارش ہوتی ہے اس کا برساتی پانی گزرتا ہے۔ یہ پانی کا آپ بہاؤ دیکھیں کہ جو روڈ کے نیچے سے یہ اس کا نیچرل روٹ ہے، نیچرل راستہ ہے، یہاں سے یہ پانی گزر رہا ہے اور آپ کے نئے روڈ پر یہ اس کے لیے پل بنا دیا گیا ہے اور یہ برساتی پانی اس کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ یہ مارگلا کے پہاڑ ہیں اور یہ آپ کا لنک روڈ اور میرے لیفٹ سائڈ پر ڈبل روڈ مارگلا کا جدید روڈ ہے اور اس کے اس طرف بھی اسی طرح دیہات کا لنک روڈ ہے، چھوٹا روڈ ہے جو مختلف ڈھوکوں کو، مختلف مکانوں کو، مختلف آبادیوں کو گورنمنٹ نے پہلے سے راستہ دیا ہوا تھا۔ یہ وہ روڈ ہے دوست۔ تو دوستو یہ دیکھیں پہاڑوں میں بھی لنک روڈ بنے ہوئے ہیں اور یہ لنک روڈ کے اوپر ہی ہوں میں۔ یہ مارگلا کے پہاڑ ہیں اور یہ میرے لیفٹ سائڈ پر آپ کو جیسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کا نیا مارگلا ایکسپریس روڈ ہے اور یہ الحمدللہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے اور میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے روڈ پر جو پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر سفر کر رہا ہوں۔ تو دوستو لنک روڈ کے اوپر کوئی پل وغیرہ نہیں تھے جب بارش ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پر دیہاتی لوگوں نے ہی آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے اس کے اوپر لنک روڈ کے اوپر پل نہیں بنائے گئے تھے۔ لیکن جب یہ قومی شاہراہ بنی، یہ مارگلا روڈ بنا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں سے برساتی پانی کا نیچرل گزر ہوتا ہے وہاں پر پل بنا دیے گئے ہیں۔ اب یہ پانی ان پلوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اپنے جو راستے ہیں ان کے اوپر رواں دواں ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لنک روڈ کے اوپر کوئی پل وغیرہ نہیں تھا، لیکن جو مارگلا روڈ بنایا گیا ہے اس کے اوپر یہ پل، برساتی پل بنا دیے گئے ہیں۔ یہ مارگلا کے پہاڑوں میں مویشی لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں کہیں پر آپ کو گھر بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ اس کے راستے ہیں مارگلا پہاڑوں میں جو میرے دائیں جانب ہے۔ لیفٹ سائڈ پر آپ کا مارگلا روڈ ہے اور یہ سامنے جی ٹی روڈ تک لنک روڈ ہے اور یہ دوستو مارگلا پہاڑ کے خوبصورت نظارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مارگلا روڈ کے اوپر آپ کو گاڑیاں، موٹر سائیکل آتے جاتے نظر آئیں گے۔ لوگ اس روڈ کے اوپر رواں دواں ہیں، جہاں جہاں انہوں نے اپنی منزل کو پہنچنا ہے وہاں کے لیے ان کا سفر جاری ساری ہے۔ اور یہ دوستو آپ کا مارگلا روڈ ہے جو میرے لیفٹ کی جانب ہے اور میں جی ٹی روڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ اب کچھ ہی دیر بعد جی ٹی روڈ آنے والا ہے۔ تو یہ مارگلا روڈ کے ویو ہے اور یہ ساتھ ساتھ لنک روڈ جو پہلے سے موجود تھا اس کے اوپر میں سفر کر رہا ہوں۔ تو دوستو دیکھیں الحمدللہ کتنا خوبصورت پیارا منظر ہے۔ مارگلا کے پہاڑ سرسبز و شاداب اور یہاں پر بارشیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ آج رات بھی بارش ہوئی ہے جو صبح تک ہوتی رہی۔ آج رات کو بھی فورکاسٹنگ یہی ہے کہ اس ایریے میں بارش ہوگی۔ یہاں کا موسم بہت خوشگوار ہے اور یہ مارگلا پہاڑ کے جنگلات جو ہرے بھرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ اس کا لنک روڈ جس کے اوپر میں سفر کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا مارگلا پہاڑ کا ویو ہے۔ تو دوستو یہ مارگلا پہاڑوں کے منظر اور یہ پھر آپ کا مارگلا روڈ اور پھر یہ وہی لنک روڈ جو پہلے سے موجود تھا جس کے اوپر میں جا رہا ہوں۔ جہاں بھی مجھے روڈ کے اوپر چڑھنے کے لیے راستہ ملے گا تو پھر میں انشاءاللہ مارگلا روڈ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ میں مارگلا روڈ کے پیرلل ہی لنک روڈ کے اوپر جی ٹی روڈ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ تو دوستو یہ روڈ آگے سے خراب ہے تو میں یہیں سے واپس ہو کر مارگلا روڈ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ تو یہ پہاڑوں میں لنک روڈ تھا جس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا۔ اس کے اوپر آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اوپر موٹر سائیکل ہی چل سکتا ہے، اسی لیے میں موٹر سائیکل لے کر آیا، یا پھر یہاں پر جیپیں یا پھر گاڑیاں
चलो अब मैंने इरादा कर लिया है कि इस रोड से मैं गुज़र कर आगे जाऊं। तो ये रास्ता भी आप देख लें कि ये गाड़ी के लिए रास्ता मुनासिब नहीं है। लैंड स्लाइडिंग भी यहाँ पर बारिश की वजह से होती रहती है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। सामने मिट्टी के तोदे जो बारिश की वजह से रास्ते में गिरे हैं, इसलिए अब यहाँ से गाड़ी नहीं गुज़र सकेगी, लेकिन मोटरसाइकिल के लिए यहाँ से गुज़रना कोई मसला नहीं। तो ये लिंक रोड है मारगला के पहाड़ों में, मारगला रोड के साथ साथ, जिसके ऊपर मैं मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इस रोड के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप इस रोड के ऊपर आएँ, क्योंकि इसके ऊपर बाद जगह से गाड़ी नहीं गुज़र सकती। तो मोटरसाइकिल का भी काफ़ी दुश्वार और मुश्किल रास्ता है। तो दोस्तों, इसलिए आप इस रोड के ऊपर आने का रिस्क ना लें। तो दोस्तों, ये लिंक रोड था जो दरमियान में बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आगे मेरा ख्याल है कि ठीक ही होगा। तो आगे रास्ता बहुत ख़राब है दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये साथ ही पैरेलल मारगला रोड है। अब मैं आगे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, इस रोड के ऊपर मैं इंशाल्लाह चला जाऊँगा। और फिर उसके बाद जीटी रोड जो आपका मारगला रोड का एंड होता है संगजानी और B17 के 1 नंबर गेट के दरमियान ये रोड जाकर ख़त्म हो जाता है। आपका मारगला एक्सप्रेस रोड, मारगला वे, मारगला एवेन्यू और मारगला रोड। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।